Pusi ako, tol. Kaliwa, kaliwa. Uy, gago. Uy! Calm down, calm down. Initiate retreat. Healing for everyone. Kanan, uy, kanan. Kanan ba? Gago kaya muna. Hindi ko alam. Teka. Oh! Wait lang. Ayan. Siguro kung may collision tong hirap, no? Sabay-sabay. Oy, Ben! Hoy! Okay na mo naman, Ben. Okay na mo, Ben. Huwag ka lalabas sa apartment nyo, ha. Huwag ka lalabas sa apartment nyo. Oy, gagi, ito na. Wait lang. Uy! Lang. Uy! Go! Uy! Uy! No! Uy! Tulog. Saan tayo? 3, 2, 1, talon! Gago ka. Gagi, nabitin. Putang ina, sino yung palo na yun? Putang ina, umunit na naman. Sino yung palo na naman? Sabi nabitin eh. Oh my god. Ano eh? 3, 2, 1, talon. Go! Nabitin. 3, 2, 1, talon. 3, Ay, 2, gago. ay! Ang ina na. Okay. Ewan ko, parang bumilis eh. Kaya nakakapit ako eh. Satchel, oh. Nonchalant! Ay, gago! Sino yan? Nakita ko yun, ha? Nakita ko kung sino yun. Hindi na lang ako magsasalita. Wag na, ano? Wag na. Tara na. Diba? Let's go! So, here's a car designed especially to speed up your journey. Well, Dito talaga nalaglag pa your tayo inevitable mag-antay. downfall, should I say. Hindi ako nagbibigay ng warning kasi sinasabi ko kung anong gagawin. Keep the car to the end, so enjoy it while you can. Uy! Unahan! Putang ina! Good night, tol. Tangin na. Bukas ulit. Reset. Oo, ano tayo? Reconvene muna. Yung moral ko gago sabog na. Sige na. Bukas na ulit. Sige, bukas.